हाय सांग मैंने आज तो अक्टोबर मास 2 तारिख बहुत वर्षा भी हो भाविले रूम रो बसी कौन करी बहुत दिन यूट्यूब रे गोटे चैनल खोली ममता ब्लॉग किंतु आज पर्यंत किसी भी पोस्ट कर नथिले भाविले आज तो किसी काम नहीं किसी तो मोर सांग साथी सहित किसी शेयर करी एटा मोर फास्ट टाइम कौन कहबी कौन न कहबी भूल भाल हो मत सेमती किसी खराब भाविए आपण कोऑपरेट समस्ते सी कले हुए तो मु किसी कहीपर तथापि भूल हो ठीक हो जहाँ कहवाई चेष्टा कर आज वर्षा पाग माहौलटा पूरा खराब देखते चारिड़े अंधारिया देखा वर्षा भी ठुपे ठुपे पकाउछ झिपझिप हो तथापि कौन कहबी इच्छा मन गोटे इच्छा अच्छी ब्लॉग करने तेणुक आसी छात उपर आसी देखिले जे छोटिया गार्डन करते से गार्डन अवस्था भी ना सेमती भल ना हुए तो मु गार्डन ठीक केयर नहीं पारुनी कौन करी बहुत सारा काम तो रहे ना से केयर नहीं पारुनी आसतु मु आपण मानक सब देखिए मो गार्डन छोट गार्डनटा केमिति अछि देखंतु मोर बगीचाटी केमिति सब कुंडरे पानी जमी रही छोट छोट फूल भी आसलानी एथरे पिला माने आसी फूल भी किछु छिंडे पकेलेनी वर्षा हो प्रबल किसी किसी कुंडर पानी जमिकी रही किसी तले छोट लंका गछटे लगे तार प्रॉपर केयर भी नहीं पारुना बोली से गछटा भी सेमती होगी रही 10-15 दिन तले ये अन्नपूर्णा गछटी भी लगे जहाँ वर्षा होची लगी प्रबल वर्षा हवा द्वारा पानी गुड़ा सब जमी रही गछ मूल सब घास उपड़ी उठीगला गछ सब लाल पड़गला गोटे गछ भल अच्छी एमती फूल तो सब लगे नहीं दिटा पोई गछ लगे पालंग शाग अन्नपूर्णा गछ अशोक गछ एमती गोटे गोटे गचर भी फूल आसला गोटे गछ शुई पड़ी वर्षा पवन बड़ जोर हो गुलाब गछ भी अच्छी बैगण गछ अच्छी बैगण गचर पत्र भी पड़गला सीजनटा सेमती चलছে ना जिते विष सार देले भी से पत्र सेमती गोटे हो लंका गछ तो ये गोटे वर्ष हो गला से धरी आम खाई सारीचु से मरी जाइला पुणी तार कंचे की लंका गछ भल टे आसला पुदीना गछ भी ता पाखरे सब हो आ गोटे गछ मुझे देखेबी आप देखते ये है गोटे ड्रैगन गछ ये गछ मोर जड़े सांग मत देते बहुत छोटे थिला किंतु तार टे प्रॉपर नहीं जहाँ गछटा कुआ सब काढ़ी बहुत बड़ हो गला जो मो सांग जिते मो सांग ये गछटी देता साइज
ଏଉଠୁ ତଳକୁ ଯେତିକି ସେତିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ସାରା 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆଁ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ତା ପାଖରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କୁଆଁ ବରା କାଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଫଳିଥିଲା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ, ପୁରା ଲାଲ କଲର୍ ଗୋଲାପୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ଚାରା ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଥିରୁ ବି ଚାରା ବାହାର କରିପାରିବା। କେମିତିଆ ଚେର ସବୁ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଗଛଟା। ଲାଗୁଛି ବର୍ଷେ ପରେ ଗଛର ଫଳ ଧରିବ। ଏ ଫଳ ତ ଏହାପରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇ ଫୁଲ ଗଛରୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଏଇ ଫୁଲଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଗଛ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ ବି, ଏତେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ସାରା କାମ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗଛକୁ ଏତେଟା କେୟାର ନେଇପାରୁନି। ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଭାବୁଛି ଗଛର କିଛି କେୟାର ନେବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନଟାକୁ ବି ଦେଖେଇଲି। ପାଗଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି, ସେମିତିଆ ବିଶେଷ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧାରିଆ ଭଳିଆ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲଟି ଯିଏ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଏଇଠି ଲଗାଉଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତିଆ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି, ମୋର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଓକେ।